Okay, Sofia Luz Calves, dili ka kabalo ma-change sa imong name. Okay. Kay gamay ra ta. Sige lang. Okay, so for the last two meetings is gihatagan ng tamuog asynchronous classes, no? So recorded videos lang inyong gitan-aw, then you answer your quizzes. Okay, okay ra. Gaston. Okay. So as I was saying, gihatagan tamog assignment nga magtanaw og video, then mag-answer quiz. So today, ako lang buhaton is i-run through lang nako ang ano kanang sitaw gani ang discussion sa MMW kadtong sa descriptive measures. Run through lang. So paspas lang siya. Kay kabalo man ko nga kabalo na mumukuan tapos let us answer dayon the quiz nga akong gihatag sa inyo. So sa akong nakita nakakuan man tanan sitaw kani naka-answer. Okay, so we have measures of central location and measures of dispersion. Okay, so unsa kay itong three measures of central location? Mean, median, and mode, ma'am. Okay, mean, median, and mode. So nganong magkuha man ta ng mean, median, ug mode? Magamit man siya man to measure the central location, charing. No, pakapincharing. Okay, so one of the reason is when you compare group of data or set of data, for example, kini kanang grades sa students sa class A or IQ sa students sa class A and IQ sa students sa class B. So if we look for kinsay mas bright sa ilang nga group, so kung tan-aw nato ang highest IQ sa A is 140 only, while sa B naatay 162. However, ang lowest nga IQ sa class B is 80, while the lowest IQ sa class A is 89, no? Okay, so unsaon man nato siya pagkahibalo, no? Kani mas taas man yang highest, kini mas taas pud yang lowest. So dira mo sulod ang atong measures of central location. So we need a specific number or value to represent our data, no? So for example, kung kwaon nato ang mean or the average of the IQs of the students or 13 students in class A, ang ilahang average is 110.54 and sa class B is 110.23. So they're roughly the same but nagmatter sa decimal point, no? So ang mas taas og IQ is ang taga class A. So dira mo sulod again ang atong measures of central location. So we need a certain value to represent or describe our data para mas dali siya i-compare with others. Okay? So which group is smarter now? We have class A. Okay, so with a summary descriptive statistic, it is much easier to answer our question. So dili na nako i-discuss ang kanakita naman ninyo. Ang mean is the average that you know, i-add tanan divided by pila ka buok. The median is the middle score when arrange your set of data in ascending or descending order. And ang mode is the most frequent value, occurring value. And siya pod or kung sa Bisaya pa majority ang mode. So di ba ang measures of central location
is mangita ta og certain value to represent our data. So ang mode is majority. So ang mean, this can be only used in numerical data, no? Kay if your data is the skin color, dili man siya di siya mag-make sense kung you have to get the average of the skin color. So kung may kag brown, light brown, i-add mo divided by 2. So that's impossible, or that does not make sense. So ang kaning mean is only for numerical data. Ang median is the middle score. So this can be used in ordinal level hantod sa ratio level. So unsa man ang mga nominal level? Kanang nominal level, ordinal level is kanang mga data nga pwede nato siya ma-arrange. So for example, size sa t-shirt. So for example, small, medium, large kana ang median, pwede nato kaon ang median ana. We will just arrange the small, medium, large, XL ana, no? Or XS, small ana. So pwede na nato kuan og median. Ang mode is pwede nato siya kuan ang tanan kinds of data. So for example, kanang mga skin color. So kung unsay majority nga skin color mo na siya ang mode. Kung pwede pod ang sa pamailain. Sex, you have male and female. So kung kinsay mas daghan, makuhaan to mao to siya ang mode. So ang kalainan lang nila is ang disadvantage tuod sa mean is maapektuhan kaayo siya with extreme values. So kung unsa man tong extreme values? Extreme values are those values nga layo ra kay sa kadaghanan. For example, katong kini nga example katong if you watch the video, kung naatay another one nga gikuan og salary nga si sibling, which is ang iyahang monthly salary is 695 billion. No? Kada ko ba? Wala ta sa iyahang kumingking. Narata sa abog sa iyang kuko. Okay, so affected kaayo ta. Ani, or ang mean is affected. Dili kita. Kay affected kaayo ang mean. So kung maghisgot tag mangita di ba ta og value to represent our data or to best represent our data. So kung naatay extreme values, ang atong mean maapektuhan kaayo. Okay, so di ba tanan nato nga butang dire is above 10K or 10K and above or in between lang siya kang 10K ug 25K, no, kasagaran. So mangita tag value nga mo best represent sa atong data. Unya kay ang na-represent kay 46.3 million. So which is dili na siya reliable. Kay layo ra kay siya sa kadaghanan, di ba? So mo nang disadvantage sa atong mean, no? Very sensitive measure. So kung imagine kita tanan na dire tapos mo ni siya ang sibling, instead nga ang atong mean magrepresent diri sa kadaghanan, ang iyahang makuha is somewhere dire. Dili na niya ma-represent kini nga group. No? So kung ana, kung na mga extreme values, dili nindo at ang mean to be the representative of your data. Okay? So let's have a quick test. The mean is not a sensitive measure. True or false? False. False. Okay. Bago pa ko naging sensitive siya. Dali ra kay siya mabira sa extreme nga mga values. It's either dako kayo or gamay kaayo nga value. So dali ra kay siya mabira. So sensitive siya nga measure. Okay, the mean is obtained by adding all the values of the data set and dividing the sum by the number of values. True. This True. is true. Okay, yes or no? The sex of 4 students are as follows. Female, male, male, female. Can we compute
the mean sex of the 4 students? No. 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 Dili. Kay di man ni siya numerical. Again, ang mean can be used for numerical data lang. Data. Okay, so the students are randomly selected in statistics class of 20 students, receive test grades of 92, 84, 65, 76, 88, and 90. So find the mean. What is the mean? $82.5, ma'am. Okay, so the answer is 82.5. Ha? Okay. So, ang median, take note mo aning median class ha, dapat i-arrange nato in ascending or descending order. Tapos, kung kinsa tong middle nga value, mo to siya ang ato ang median. Okay. So, let's have, okay, so ang kakuanan lang niyo sa median, pag ang imuhang number of data set, number of values in your data set is odd. So, dali ra makitaan ang imuhang median. So, for example, kini, we have 19 kay ang middle, kay gi-arrange naman ni in ascending order, no? You have, kay sa left niya is na ay 6 ka values, naapod sa right niya is naapoy 6 ka values. So, kung ato lang tinamba nun, na isa dira, na ikaduha dira, katulo, kaupat, kalima, kaunom. So, kay siya naman ang nasa tunga. So, siya na ang atong middle value or siya na ang atong median. So, pag ang number of values or n is even, so of course, na ay duha nga nasa middle, no? So, tanaw na to. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. So, ang nasa middle is kaning in between nila duha. No? So, saan man nato pagkuhang in between? All we have to do is i-add silang duha divided by 2. So, you have 19K plus 20K is 19.5. Okay? Nagets na, no? So, ang disadvantage lang aning median, dili nato ma-take into account all the values. Ang gamit lang sa uban is ang pag-arrange nato from the lowest to highest. Ang pag-arrange lang. So, kana siya. Pag even, this is ang ika-n over 2, tapos ika-n over 2 plus 1. So, for example, we have 14. So, 14 divided by 2, meaning ang ika-7. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, si 19K. Tapos, ang sunod na yun niya, which is 20K. Okay, so, that's it. Okay, so ang advantage aning median is dili siya affected by extreme values. So maayo ni siya gamiton if you have extreme values, or for example sa na IC sibling. Okay, di ba atong makuha ang median is 20K, which is duol-duol sa kasagaran. So dili siya sensitive nga measure compared sa mean. So if you have extreme values, mas nindot gamiton ang median to represent your data. Okay, so let's have a quick test. The median is affected by extreme scores. False. Okay, false. Okay, bago pa ko nag-ingon, no, dili siya maapektuhan bisag i-add nato si sibling dira. Okay, the median is the middle score. True.
True. Okay, the sex of 4 students are as follows. Female, male, male, female. Can we compute for the median sex of 4 students? No. No. No po. Okay, find the median of the values 17, 13, 15, 26, 23, 29, 18, 22, 15. Assume that this is population. So, so the answer is 18. okay. So ang first step good class, remember, ang first 20. step is i-arrange nato, no? So unsay pinakauna, we have 13, Then sunod 15. 15, another 15, 15, 17, 18, 18, 22, 23, 26, 26, 29, and 29. 29. So pila man isla ka buok? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kay add man, n is equal to 9, which is odd. So ang atong median is, ang median Five. nato is equal to the x over x, okay, 9 plus 1 over 2. So meaning 9 plus 1 ika-fifth, no? So you have ika-fifth is 18. Okay, nakuha ra na? Okay ra na siya? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Okay, so measures of central location, the mode. This is the most frequently occurring value. So, ato lang pong klarohon, when you have, dili tanan data values has a mode. Pag naa kay equal frequency, meaning pareha ra kadaghanon ang tanan values sa imong data or sa imong data sets, pasabot, wala na siya mode. Again, if naay pareha kadaghanon sa imuhang data set, there is no mode, no? Tanan nimo values sa imong data set pareha ra kadaghan. So mao nang niingon siya, the mode can be kaman to dapit nga part. Okay. So unya lang. Anara. So when all the values have an equal frequency, the mode does not exist. Pasabot pareha ra kadaghanon ang tanan values sa imong data. So pag napog kay duha nga most frequent, class most frequent meaning sila ang pinakadaghan. So dapat equal ilang frequency. Kung duha sila kabuok, ang tawag sa imong dataset is bimodal. Duha kabuok ang mode, so that is bimodal. When you have 3 or more modes, you have multimodal nga dataset. So class, kung pangutan-on mo kung unsa ang mode, ang imuhang tubag is katong number or katong value, no? Kung what is the mode, kay usually ang mga answer sa una, what is the mode, ang i-answer bimodal, marong na hinuon, no? Kung ang mode gani katong value, kung maingon og what kind of data set is it, or it is, is it, so that is bimodal, trimodal, or multimodal, no? Or no mode at all. Okay, so ang mode pod is very easy to see kay ihapon naman nimo kung pila ka buok, no? So for example, diri ang pinakadaghan is si 15. So ang atong mode is si 15 kasi yaman ang tulo. Okay, so naay tagduha dira pero ang atong mode is ang pinakadaghan. So si 15 gyud ang atong mode. Okay, by the way, this is the notation for the population mode and this is for the sample mode. Okay, so pareha na nag-ihap ra niya pila ka buok 10K. Ang frequency meaning pila ka buok. Okay, pila ni occur. So for this case, naatay tagtulo ka 15K og 19K. So diri you have two modes. Ang mode niya is 15K and 19K. So ang tawag sa tong dataset is bimodal. Okay, so ang advantage gid niya is very quick and easy to compute. Dili siya affected by extreme scores. Kaya of course, ihapon naman niya ang pinakadaghan. And this can be used at any level of measurement. So a given subgroup could make this measure unrepresentative.
So let's have a quick test. The mode is not affected by extreme scores. True or false? True. 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 The mode is the most frequently occurring value. True or false? True. True. Okay. The sex of 4 students are as follows. Female, male, male, female. Find the mode. There Naba is ni no mode? mode. Walay mode. Wala. Kaya nga naman, they have equal Equal ang ilang frequency. Okay. The mode does not exist. So find the mode of the values. Say mode ani. The mode is 15. 15. That's correct. Okay, measures of dispersion. Okay, nasabta na ba ang measures of central location? Yes, ma'am. Okay. So ang Yes, measures of ma'am. dispersion, diri ni siya ang iyahang pulos or iyahang gamit is to validate kung unsa ka strong ang mean to represent your data. So kung nindot ba gamiton ang mean to represent your data, mo na siya ang gamit sa atuang measures of dispersion. Naay nag-practice og kuan dira sa school? Nag-practice og drum and bugle? Okay, so we have measures of dispersion. We have the range, standard deviation, and variance. And I think murag naapil ang coefficient of variation. Okay, so this is one of the applications of the measures of dispersion. So if na kay duha ka student nga the same og average, as you can see, the grade of student A and the grade of student B, muna sila, no? Okay, tapos parehas sila og grade. So kinsa man gyud ang valedictorian sa ila. So sa school dapat isa ang valedictorian. So unsaon man na pag-choose kung kinsa gyud ang valedictorian diha. So this one, kini siya nga problema, ma-answer ni siya when we get the measures of dispersion. Measure of dispersion. We can use the range, but mas nindot kung mogamit tag standard deviation or variance. Okay, so pasabot ani class, dispersion kalagyon sa mean, no? So ang iyahang pasabot kung mas gamay imong measure of dispersion, mas reliable imong mean to represent your grades. So kung mas gamay og standard deviation or variance, mas more reliable ang atong mean to represent our data. So to answer the question, who is the valedictorian, we need to find the measure of dispersion. So diri siya mosulod. If ever magtay, tan-awon day nato ang iyahang measures of dispersion. So kung kinsa tong mas gamay, mas consistent siya in all subjects. No? Compared sa katong mas dako og standard deviation or variance. So dili siya magmatter sa kung walay points ang extracurricular activities, kung grades ra gyud ang basihan, so diri gyud ta magtan-aw sa measures of dispersion. So mao ni siya, no, ang measures of dispersion is how spread the data are. So specifically it measures the variation of the data values among themselves around the average or the mean. So unsa kadug-ol imong values sa mean. So pasabot unsa ka consistent ang imuhang mga, kung sa grades ba unsa ka consistent nga student. Okay, measures of dispersion, we have the range, the standard deviation, the variance, and the coefficient of variation. Okay, ang range is dili kay na siya ginagamit lang ni siya for actually ginagamit siya pero when describing the reliability of the mean, mas nindot gamiton ang standard deviation. Okay. So ang range is usakay, this is just the first step para mahatagan na tag hint nga mas gamay ni siya og standard deviation or mas dako ni siya og standard deviation. So ang range is just the highest minus the lowest value.
Okay, so for example, kang student A and kang student B, sa range pa lang daan, ang range ni A is 6 lang. Kay yung highest is 96, lowest niya kay 90. Okay, kang student B, ang iyang highest is 99, pero iyang lowest is 87, which is ang iyang range is 12. So, pag tanaw pa lang nato daan sa range, klaro na kaayo nga si student A, mas reliable iyang average or mas consistent siya nga student compared kang student B. No? Okay. So, ang disadvantage lang sa range is dili niya magamit ang tanan values. Iya lang tan-awon is the highest and the lowest nga value. So, moonang naatay standard deviation. So, ang standard deviation is a set of numerical data, makes use of the set of numerical data. So, magamit niya tanan. So, ang individual amount that each data values deviate from the mean. So, iyahang kwaon is the deviations sa ato ang mga data values sa mean. So, pag closer atong standard deviation sa 0, meaning mas reliable ang ato ang mean. More reliable the mean is. No? More reliable the mean is pag closer atong standard deviation to 0. Pasabot, pag mas gamay og standard deviation, mas reliable iyahang mean to represent the data. Pag imuhang standard deviation is equal to 0, unsay pasabot na? Deviations di atong giko deviations kalayoon sa atong mean. So kung mo 0 atong standard deviation, tanan values is equal lang. So pasabot tanan data values nimo is exactly equal to the mean. So for example, your grade sa math is 90, 90, 90 and 90. I-add nato ang upat divided by 4. So mahimo siyang 360 divided by 4. So, ang mean nato is 90 gahapon, no? So, pag pareha tanan ang value, so ang iyang standard deviation is 0. So, the higher the standard deviation, the more variation there is in the data and the less accurate the mean is. So, parehas na siya gimean dira sa first nga statement. Sa first statement is mas gamay imuhang standard deviation, mas reliable ang mean. So, kung mas taas imuhang standard deviation, less accurate atong mean or less reliable ang atong mean to represent our data. Okay, so, class, pag naapotay mga extreme values, maapektuhan kayo atong standard deviation. So, unang dili po reliable ang mean if natay mga extreme values. Okay, so, unlike the range, the mean, the mode, and the median, the same ra ang ilahang formula for the population and the sample. Okay, for the standard deviation and variance, lahi sila og formula for population and sample. So, mailhan man na ninyo sa problem kung sample lang siya kay dili ang tanan, and kung population siya, maingon man na siya og population siya or ang tanan iyang gikwaan. So, ang kalahian lang nila, ang divisor dere is n. Dere is n minus 1. Okay? So, for example, we have this. So, I hope nakasabot mo na class katong akong gibilin sa inyo last time. So, kana siya, you have the square root of summation of x minus x bar, quantity squared over n minus 1. So, I think dili man ninyo sa inyo ha, kana man siya sa senior high, no? Dili ba ninyo sa inyo ha? So, ingon ana lang siya, class. First is kaon nato ang mean nila. So, ang mean niya is 4.6. So, ato dayong i-calculate yung deviation. So, kanang mga values, muna siyang given, 1, 2, 5, 7, and 8. No? As you can see, 1, 2, 5, 7, and 8. Muna siyang mga given. 1, 2, 5, 7, and 8. Minusan dahil nato sa mean. Okay, so atong gi-minus mo na siya ang mga result. So mailhan ninyo kung sakto inyohang answer kay kana inyohan ang i-total, it will be equal to 0. Okay, so ang square deviations man atong kinahanglan, no? So ato na dayong ipang square.
So negative 3.6 squared, that is 12.96 and so on. So careful mo class, you will be allowed to use calculators man in the exam. Okay, careful mo pag negative ang value. Kung dili na ninyo butangag parenthesis dira tapos square ninyo, negative ang mugawas dira Okay? So pasabot ang iyang square is kana lang naa sa tapad niya. Wala niya gilabot ang negative. And para kabalupod mo, wala gyud negative diri sa square deviations. Dapat positive ni sila tanan. Take note of that kay basin marong mo tungod ani. Okay, then ang atong kinahanglan is the summation. So i-total lang ni nato, di ba? So total nato 37.19. Okay. So ato na dahil compute, you have 37.19 over 4, so you have 9.2975. So actually, this is our variance. Okay, this is our variance. Okay, isa ra ang kanang step para makuha ang variance of standard deviation or the same process lang. Okay, pag square root na nimo ang variance, makuha nimo ang standard deviation. Okay, so ang variance is the square of the standard deviation. So the same process, dili lang nato is square root, di ba? So dili lang na nato is square root, the same process lang. Okay, divided by 4, kay sample man ni siya. Take note class na siya by sampling a population. By sampling a population, meaning gikan siya sa sample, dili siya sa population. Okay, so you have 9.30 or 9.29 something, di ba? Okay, so kung kuha na ito ang standard deviation, ang standard deviation ni student A is 2.32 lang, tapos ang standard deviation of the grades of student B is 4.96. So kinsa ang valedictorian? Student A, ma'am. Okay, si student A. Again, kung mas gamay ang standard deviation, mas reliable ang mean to represent the data. So meaning, makita ang po nato no, mas consistent si student A compared kang student B. Bright lagi kayo siya math ug English, pero gamay po kayo iyahang science ug social science. Well, si student A is line of 9 gitanan iyahang grades. Okay, so let's have a quick test. The range is not a sensitive measure. True or false? False, ma'am. Okay, false. If the standard deviation is equal to 0, then all data values are identical. True or false? True. True. Identical meaning parehara sila tanan. Okay, the table below lists the scores of NBA of basketball player for the last 5 games of 2020 NBA playoffs. So pasabot, this is just a sample kay ningon man siya last 5 games lang daw. So meaning naapay uban games aside ana. So this will be a sample. So kung i-compute na to ang standard deviation and variance ana and ang range, so you have 46 minus 26, that's 20. Standard deviation is 9.70. Ang atong variance is 94. Okay. So we still have 5 minutes left. Ako lang i-share ang answers. No? So akong i-preview. Okay, so answer as much as faster as possible. Okay, if 2 sets of data have same median, then the data sets must be the same. True or false? False. 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 Pwede man lahi ilahang mga data values pareha lang sila og median. So that is false. Okay. So if 2 sets of data have the same highest and lowest values, then the data sets must have the same mode. False. False. Okay, this is also false. Okay, when finding the mean, it is necessary to arrange the data set in ascending order. True or false? False. False. Sa median dapat. Okay, sa median dapat, no? Okay, so when finding the median, it is necessary to arrange the data set in ascending order. So this is True. true na gyud. Okay.
If set A has greater standard deviation than set B, then set A is more variable than set B. So man ang more True. variable, mas True. katag. Okay, so if A has greater standard deviation than set B, then A is more variable than set B. So that is true. Mas katag si A kay mas dako man daw siya og standard deviation. Okay, if set A has greater coefficient of variation than set B, actually class, related ra gihapon ang coefficient of variation kay coefficient of variation is just equal to the standard deviation over the mean man siguro. Over the mean times 100%. So, kung mas dako ang coefficient of variation, mas less reliable po ang mean. Okay, has greater coefficient of variation than set B, then set B is more consistent than set A. Mas consistent daw kung mas... True. Okay. Kasi A man daw kay greater than B, ang iyang coefficient of variation, mas katag si A. So, meaning, mas dili consistent si A. So, B is more consistent than set A. Okay. So, kini siya. Kuan kaayo ka ng murag nasayop ko sa plantita B man siguro. No? Or Yes, sa plantita ma'am. A to? Naay mali diri, ma'am. 31. Okay, so i-arrange na nato. Ang median niya will be sama na. Ang pinakauna, ato na lang butang number. 32 centimeter. Okay, so we have mao man ni ang pinakauna niya na 1. Tapos ang 2 is 18. Tapos ang 3 is si kinsa may ikatulo? Si 23. Ang ika-4 niya si 28. Ang ika-5 si 29. Ang ika-6 kay si 37. Ika-8 kay si 40. Ika-9 si 42. Tapos ika-10 kay si 44. So, ang median niya is in between kang ika-5 o ika-6. So, 29 plus 37 divided by 2. Sakto ba? No? So, the answer is 30 point. Ito na lang i-fill in. Okay, actually, that is 30.3. I think. Tapos si plantita B is ang iyahang median is si 31. Tapos si plantita A, pila man ni? 31 yata gihapon ni, no? Oo, 32 ma'am. man ang A mo. Akin ni, dire, 32 ni. Ng A. Ay, dire, 32 ni. 32 dahil ni. Sorry. Okay, tapos dire, 31 ni. Kay 37 ma'am. plus, sakto dahil 32. Tapos diri, is, pila man ni? 30.3. 30 30.3. Ang iyang mean, dire. Wait lang ha. Atong, ito na lang i-fill in ang correct answers ka para dili, Manto, plantita A and to okay. Okay, kini man to ang naisayop, di ba? No? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Kani. Okay, so let's fill in the correct responses. We have si plantita A, ang iyahang median is 32. Ang plantita B, iyang median is 31. Murag diri sayop, di ba? Diri, no? Murag 33.5 ang nabutang diri nako. Okay, 31 diri. Ang mini height ni plantita A is 31. And ang mean height ni sunflower or sa sunflowers ni plantita B is 30.3. Tapos walay mode since wala may most frequent balik-balik. value kang plantita A while kang plantita B is 45. So based sa ato ang answers ilahang mean kinsa may mas taas og
na pag-grow? Si plantita. Plantita A. A. Okay, mas dako iya. Okay, so ang next is, nabay sayop sa next. Wala man na, ma'am. Wala. Excuse me, ma'am. Okay. So ako ra to siyang Excuse me, ma'am. excuse me. Yes, unsa man? About ato mo sa score na mo sa kwan, ma'am, sa LMS, ma'am, tatong 29, ma'am. Na 30 na to siya, ma'am. Ako i-share sa inyo ha. Share na ko. Yes, po. Okay ra sa inyo ha? I-share na ko inyong scores or dili? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay na, ma'am. Almost perfect mo pud siguro. So ang akong buhaton is ingon ani ra to na ano, ako da yung pila day ni ka attempts ang kuan ako. Duha, ma'am. Duha ka Duha, attempts. Attempts, ma'am. Okay. 2 attempts. So nadira all I have to do is i-check na nako tanan, regrade all attempts. Okay, regrade all ra na. Okay, regrade. So, as you can see, ang 29 hay mo na nag-30. Ang 28. Okay. So, na-regrade na inyong mga scores. So, dili mabala ka. Okay? Thank you, ma'am. Okay. So, nga nang ipabalik papunta mo, instead of, dili lang ito ko Excuse me, answeran ma'am. tong last. Yes, unsa man. Ma'am, nakita na ako dito, ma'am, ba? Na-regrade bitaw na ako, ma'am, ang second attempt. Tanan to, Tapos- tanan. Ang first ug second attempt to. Okay, sorry po, ma'am. Oo. ang po. kato tanan listed to. So, if you have 2 attempts, duha po to ang na-regrade. Pero akong i-record ato is ang kuan lang ang highest. Okay? Okay na ta? Okay, so isa po Okay na, ma'am. isa sa akong i-announce is starting next week, we will have our face-to-face classes. Next week. No? Tapos every Thursday lang siya. Our room is in CAS 105. Kana bitang building nga nag-atubang sa kuan kanang daan nga building nga nag-atubang sa sitaw gani kaning field kanang College of Arts and Sciences ambot na kabutang pa bang College of Arts and Sciences. So we will meet again on Thursday pero dili pa face to face. Next week pa ang face to face. And since I think mahuman na ta sa atong lesson on Thursday, we will have our first face to face long quiz sa unit 4 on November 3. So gikan kalag-kalag, no? So November 3 we will have our face-to-face classes. So karong Thursday is our last topic for the midterm. So pagka November 3 is kanang face-to-face nga long quiz. Pagka November 10 is mag-check ta sa tong papers or mag-review ta sa answers. And unsa may yung gusto, unit 4 lang ang sa November 3 or tanan ng chapter? Okay, Unit 4, ma'am. Unit 4 lang sa. Sige. Tanan para maisa. Tapos sa 10 atong i-review sa 17 since wala pa manggihapon na kuan. Bali every Thursday na lang ta mag-meet starting next week pero face to face. So sa Monday, ma'am, Mag-quiz wala na na, ma'am ma'am. sa meet. Mag-quiz ta sa meet niya, mag-review, mag-quiz na pod, review na pod. Ana lang para di mo makuratan sa exam. Kanang makuratan mo ngayon ani man di mag-exam ang CSU. No? Sa Para Monday, dili ma'am, wala na makura- MMW sa Monday. Wala tayo MMW until until exam na to. Kay mahuman naman ta sa topics tapos gi-move bi ang date sa exam. So every Monday dili na ta mag-meet, every Thursday na lang tapos face to face. Okay? Okay, ma'am. Okay, mahuman naman ta sa Thursday good oy. Kay gi-move man nila 21. Supposedly next week na gid ang atong exam niya, gi-move man. Sige. So that's it for today. Hapit na pud mahuman ang atong time. So see you Unit this 4 lang, ma'am, no? Unit 4 sa ang Unit 3. Ang November 3. Unit 4 sa atong Okay, i-quiz sa thank you, unit ma'am. sa November 3. Okay.
So, ang topic nato sa Unit 3 is katong methods of Unit 4 I mean, methods of data collection and presentation. Sunod kining descriptive measures. Tapos, ikatulo is regression and correlation analysis or introduction of regression and correlation analysis. Tapos, sumana dayon ta for the midterms. Napay pangutana? Kay kinsa to be ako sa i-record ang kinsa tong nag-share og screen. Okay, na-record mo siguro ang chat. Okay, so thank you so much everyone for joining the synchronous class. Synchronous class pud mo every Thursday, no? Kay murag naman mo permi sa school pag magklase ta. Everyday good ma'am, ga face to face. Ay mao? Ay daghan mo ikuan Yes ma'am, everyday may ganhig school good. biology man day mo daghan mo laboratory classes pud siguro. Everyday man among major, ma'am. Niya face-to-face among major. Naupod. Sige, sige. So, that's good. Sige lang naman mo long weekend. Gamay raman yung topics tunan para sa long quiz kay tulo raman. Okay, pagkasunod pa nga semana ang taas-taas. Okay, so that's it for today and see you on Thursday online pa. Pagka next week pa ta mag face-to-face. Okay? Sige, bye. Bye, ma'am. Ma'am, Thank excuse you. me, ma'am. Yes, Bye, ma'am. Jerry. Kuan ka nang nangutan na ako isang Ay, Mark, classmate diri ay. kung kanus aba daw ko no ang midterm sa MMW. Nana sa first day, 21 siguro. First day man always ang mathematics. Sa 21 gid na. November 21. Thank you, ma'am. Mm-mm. Pero maghatag rami og schedule kung unsa nga time kay dungan man gid mo ang mag-take tanan nagkuhag MMW. Kay departmental man na. Okay, so ang mathematics is first day gina siya sa examination week. Okay, and kung naa daytod examination week, dili na mag-meet sa klase. Okay, exam sa gid na, dili na mag-meet sa inyong klase. Bawal magklase anang examination week actually. Okay? Sige. Bye-bye. Sige, thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank Okay, you. bye. Thank Bye. you, ma'am. Ma'am, excuse me, ma'am. Oh, yes, napagipahabol sa sikin sa to si Required Cyril. ang kuan, ma'am, ang calculator, ma'am, pag exam. Yes, tapos dili pwede maghulam-hulam niya, dili pwede ang cellphone. So maghulam na daan sa kanang mga dili ninyo classmate before mag-take og kuan. Moadto sa ato ang examination nga area. Okay? Napay pahabol? Okay, so kung wala na, you may leave the meeting and see you again on Thursday. Bye. Bye, ma'am.